اینا سلام علیکم برادری که در کامنتار نویس که ما هم خیلی موتور داریم همه چی کورچه تسک نکنیم برادر اگه ایده میدون چی لازمه ایده обычный конденсатор در کوره اینا конденсатор اینا اینجا مثال معلومه که چند میکروفاراد های اما تا 15 مثال میکروفاراد 10 میکروفاراد این برای کورچه تسکنی بسیار خوبه اینا مو موتور استرالکا را کدagیم обычный موتور استرالکا مثال به همه چیزه ما همه گرفتیم اینا точилка کدیم انا که نگاه پیوستش алайксал ана ина нигока ина миш нури гавса деси ина ми 221 ша переключатель даруи кадагем демша линейный мотор и ҳама хуб раҷон ай пеш набини камта сложное фамиданаш мумкин қабул накинида на конденсатору хати я биёин агар жланкат боша территория мо ина бузури автовокзала бузури сафариён инҷа ай номи канали мо гап зани ҳама мешиносанд метонем инҷа мисол бинен ёд гирен ҳамин точилка осонай инҷа биёй пеш бинеш уже худат мефаҳми бародар зинда бош ки бо мо ҳастед равма